Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. We will explain about standardized test. According the scope of comparison of assessment result, the test is divided into two types. For the first is standardized test and teacher-made test. Jadi tes itu dibagi menjadi dua, yaitu tes standarisasi sama tes yang dibuat oleh guru. According to Ari Kunto, standardized test can be distinguished from teacher-made test with the following comparison. Jadi perbandingan tes standar dengan tes buatan guru yaitu yang pertama itu untuk tes standar didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Yang kedua, mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk suatu keterampilan atau topik. Yang ketiga, disusun dengan kelengkapan staf, profesor, pembahasan, editor, dan butir tes. Kalau tes buatan guru itu didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua, dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga, biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Jadi di sini dari perbandingan tersebut bisa kita ambil contoh, yaitu tes standar itu kayak tes ujian nasional ya. Ujian nasional atau UNBK itu tes standar kan, yang buat tuh dari pusat terus disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau tes buatan guru itu kayak ulangan harian seperti itu. Selanjutnya yaitu the benefit of standardized test. According to Ari Kunto, teachers can use standardized tests to several reasons, including for the first is comparing learning achievement with individual or group needs, and comparing student achievement level in skill in various fields study for individual or group, and then comparing student achievement between different school or class. For the last one is studying student development in a certain period of time. Jadi kegunaan tes standar menurut Ari Kunto, guru dapat menggunakan tes standar untuk beberapa alasan, yaitu yang pertama itu membandingkan prestasi belajar dengan bawaan individu atau kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah atau kelas. Yang terakhir yaitu mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Okay, the next material is criteria for selecting and assessing a standard test. Practical criteria atau kriteria praktis. The first is cost atau biaya. Yang dimaksud biaya dalam hal ini meliputi biaya untuk mengikuti suatu tes bagi pengguna serta biaya yang dilihat berdasarkan penyediaan suatu tes mulai dari pembuatan lembar soal dan jawaban, biaya pelaksanaan tes, dan biaya pengelolaan hasil tes. The next is time limit atau batas waktu. Waktu yang digunakan untuk tes harus efektif yang bergantung kepada format tes. Ease of implementation. Kemudahan pelaksanaan. Pelaksanaan dari tes akan baik jika manual yang dibuat memuat informasi yang lengkap. The next is format.
Format tes harus mudah untuk dibaca dan tidak membuat bingung. Format tes harus membuat petunjuk pelaksanaan yang dapat terbaca dengan baik dan cepat oleh pihak yang diuji dan penguji. Form alternatif or alternative form. Form alternatif harus tersedia untuk memudahkan melakukan tes ulang. The next is level are multi-level or multiple level. Ujian atau tes yang bertingkat menyajikan perbandingan norma untuk setiap tingkatan. Tujuannya adalah agar guru dapat membandingkan kemajuan kemampuan siswa sesuai dengan kemajuan norma kelompok tingkatan. Simple answer sheet and scoring procedure. Lembar jawaban dan prosedur penskoran yang simpel. Lembar jawaban harus mudah digunakan serta mudah untuk dilakukan penilaian atau pemberian skor. And the last is easy interpretation atau kemudahan untuk diinterpretasikan. Manual untuk suatu tes harus memuat kasus-kasus yang terjadi atau contoh kesalahan yang sering terjadi dari interpretasi terhadap skor tes. The next criteria is technical criteria. In the technical criteria must contain a presentation of information. Dissemination of information must contain complete information about the test. The next is assistant for interpretation. Aids to interpretation, test manual, test result report, and other document must be properly understood by user, including the interpretation of the result, so that user do not experience error in using them. The next is instruction for implementation and scoring. Petunjuk pelaksanaan harus termuat dalam manual dan prosedur penskoran juga harus termuat dalam manual. The next is norm and scale. Norma-norma dan skala harus dipublikasikan dalam tes. The next is validity. Validity atau hasil uji validitas atau validitas tes harus termuat dalam manual. The next is reliability and measurement error. Reliabilitas dan kesalahan pengukuran harus menunjukkan reliabilitas dari tes dapat berupa laporan hasil penelitian atau bentuk penjelasan lain. The next is qualification and user criteria. Manual harus menyajikan kualifikasi penggunaan tes karena pengguna tes harus memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengukuran dan mampu memahami tes dengan baik. The next is choice and development of test method. Manual harus menunjukkan strategi pengembangan tes serta metode-metode penelitian. The next is implementation or management on scoring. Prosedur pelaksanaan tes harus dimengerti oleh pengguna. And the last is interpretation of score. Interpretation score harus disajikan dengan baik dalam manual sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Okay, we move to the next material. I would like to explain to you all standard test types. First, intelligence test. Intelligence test can be used for certain fields because the result is much needed. Some of these are: first, intelligence with education. Intelligence tests are used to measure levels, academic achievement, and prediction of children's success in learning. And second, intelligence with diagnosis. Psychologists use intelligence tests to determine the level of normal and abnormality of a child related to his intelligence. The third is intelligence with socioeconomic status. Based on research results, experts believe that the level of intelligence corresponds to socioeconomic status. And then, intelligence with ethnic background. Although much debated, the
Although much debated, intelligence can be different for one ethnicity with another, and the last, intelligence by gender. Even though there are men and women difference in intelligence, but it only difference in a component. For example, girls tend to be better at verbal skills while boys superiors in number. Okay, let's move to the second type of standard test, aptitude test. An aptitude test is a cognitive measurement designed to predict the extent to which individuals will achieve success before them trained, selected, and placed. Aptitude tests used to predict success in a particular program is called a special aptitude test. Okay, let's move to the next material. The last types of standard test is academic achievement test, or we can casually call achievement test. Academic achievement tests are different from aptitude tests in terms of content and methods validation. The purpose of an aptitude test is to predict success, while the academic achievement test is to measure current ability. And then, what's procedures that can be used to develop achievement test academic? So the procedures are: first, develop rationale and purpose of the test, and then writing test items in accordance with the purpose of the test. After that, we can analyze the test items, and then constructing the final form of the test. After that, standardizing the final form. And then we can check the readiness or battery overlap. And the last step is determine the eligibility of the form. Academic achievement tests are presented containing achievement measures in percentile, age, grade, and standard scores. Standardized academic achievement tests can be used for the purpose. It can be used for selection and placement, or diagnosis, or it can be used for feedback and program evaluations. Okay, that's a wrap. Thank you for joining our presentation today, and thank you for your attention. And special thanks for our lecturer, Ma'am Mala, and for all my beloved friends. I do apologize if maybe we made mistakes, either wrong words or meaning, and that's all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.